अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल के रिहाइशगाह पर ईडी की छापामार कार्रवाई। अडानी के मसले को ऐवान असेंबली में उठाने से बाज रखने के लिए की गई है कार्रवाई, बाघेल का दावा। मॉनसून इजलास से कबल 19 जुलाई को होगी इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग। मौजूदा सियासी हालात और इंतखाबी तैयारियों के साथ अपोजिशन की हिकमत अमली पर होगा गौर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज बिहार और मगरबी बंगाल का दौरा। वज़ीर आज़म सावन के महीने में मटन पार्टी करने वालों को एजाज़ देंगे। तेजस्वी यादव का तंजिया पोस्ट। पटना हॉस्पिटल में फायरिंग और कत्ल के वाक़े के 5 मुलज़िमीन की शनाख्त। पुलिस शूटर्स को पकड़ने के लिए छापामार कार्रवाई में मसरूफ। आउटर रिंग रोड पर कार हादसा, 4 अफराद हलाक। कार ने पीछे से लॉरी को दी थी टक्कर। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह और दफ्तर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। ईडी की जानिब से यह कार्रवाई आज सुबह 6 बजे शुरू की गई थी और ईडी के अहलकार भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह पहुंचे। उनके साथ सीआरपीएफ और पुलिस अहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद थी। साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल ने भी सोशल मीडिया पर ईडी की इस कार्रवाई की इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि ईडी अहलकार उनके घर आए हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली इजलास का आज आखिरी दिन है और आज ही के दिन अडानी के लिए काटे गए दरख्तों के मसले को ऐवान में उठाया जाना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मसले को ऐवान में उठाने से बाज रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले मार्च 2025 में भी ईडी ने बाघेल के घर पर छापा मारा था। बताया जाता है कि ईडी ने शराब स्कैम के मामले में भी रायपुर में छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल के फर्जंद चैतन्या बाघेल के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में चंदन मिश्रा कत्ल केस के 5 शूटर्स की शनाख्त कर ली गई। अब दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में होंगे। छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। पटना के पास हॉस्पिटल में जिमरात यानी 17 जुलाई को दिन दहाड़े ज़ेर इलाज कैदी चंदन मिश्रा के कत्ल के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई थी। लॉ एंड ऑर्डर पर उठने वाले सवाल के दरमियान पुलिस ने बरवक्त मुजाहिरा किया। 5 शूटरों की शनाख्त कर ली। अब पुलिस उनको पकड़ने के लिए मुसलसल छापे मार कार्रवाई कर रही है और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चंदन मिश्रा के कत्ल में मुलविस 5 शूटर्स में सबसे आगे जो शख्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद सीसीटीवी फुटेज में सफ़ेद प्रिंट शुदा शर्ट और ब्लू जीन्स में बगैर कैप के नज़र आ रहा था, उसकी शनाख्त तौसीफ बादशाह के नाम से हुई है। तौसीफ बादशाह बताया जा रहा है कि एक स्कूल से फारिग तहसील है और पटना के फुलवारी शरीफ और नौसार इलाक़ों में ज़मीन के कारोबार से वाबस्ता है। तौसीफ के अलावा 4 दीगर साथियों की भी पुलिस ने शनाख्त कर ली है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापेमार कार्रवाई कर रही है। इनमें से 3 शूटर फुलवारी शरीफ के रिहायशी हैं। लाइव वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि ये लोग कैसे आराम से अस्पताल पहुँचे, चंदन को मारने के बाद आराम से चले गए। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। पारस में फायरिंग के इस वाक़े के बाद जो लाइव वीडियो मंजर आम पर आई है, इससे पुलिस को काफ़ी मदद मिली। मुजरिमों की शनाख्त हो गई। पुलिस मजीद कार्रवाई में मसरूफ़ है। इन 5 ने चंदन मिश्रा को किसके हुक्म पर कत्ल किया और क्यों किया, ये उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। छोटा वाला रिवॉल्वर था सभी का जी जी। और मैं गार्ड से पूछा कि क्या हुआ है अंदर, तो कोई नहीं बता रहे। गोलियों की आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, मैं नीचे था, ऊपर नहीं था। आपके पिताजी एडमिट? हाँ, मेरे पिताजी एडमिट था।
बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका ये इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से 2 रोज़ कबल अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने एक अहम ऑनलाइन मीटिंग तलब की है जो 19 जुलाई को शाम 7 बजे मुनक्किद होगी। मीटिंग में मुल्क के मौजूदा सियासी हालात, पार्लिमानी इजलास के दौरान अपोजिशन की हिकमत अमली और आने वाले असम्बली इंतखाबात पर तफसीली बातचीत मुतवक्को है। ये इत्तला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर दी। उन्होंने बताया कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों के रहनुमा मुल्क की सियासी सूरत हाल, अपोजिशन के मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल करेंगे और इस मीटिंग को हालिया सियासी माहौल और आइंदा इंतखाबात के तनाजुर में ख़ास अहमियत दी जा रही है। बिहार में असम्बली इंतखाबात अगले चंद माह में मुतवक्को हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी बल्दी और ज़िले सतह के इंतखाबात करीब हैं। इसके अलावा झारखंड और हरियाणा में रियासतों में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ होने वाली हैं। शिवसेना UBT के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि इंडिया इत्तेहाद को फौरी मीटिंग करके इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इत्तेहाद की बाकायदा मीटिंग अभी तक नहीं हुई, जबकि कई रियासतों में इंतखाबात सर पर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। अब ट्रंप ने एक बड़ा दावा भी किया है कि अमेरिकी मसनूआत को जल्द ही हिंदुस्तान के बाजार में रसाई मिलने वाली है। उनका कहना है कि इंडोनेशिया वाले फार्मूले पर हिंदुस्तान के साथ भी मुआहदा तय पाएगा, यानी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर हिंदुस्तान में 0 टैरिफ लगेगा। काबिल ज़िक्र है कि ट्रंप ने गुज़िश्ता मंगल को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था। 1 अगस्त से इंडोनेशिया से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 19% टैरिफ की अदायगी होगी, जबकि अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं देना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक तिजारती मुआहदा किया है जिसमें 32% टैरिफ घटाकर 19% कर दिया गया है। हिंदुस्तान और कुछ दीगर ममालिक के साथ भी ऐसा ही मुआहदा हो सकता है। फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR का अमल अब बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में नाफिज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मंसूबा है कि रियासत बर रियासत इसे नाफिज करके पूरे मुल्क की वोटर लिस्ट को फर्जी वोटर से पाक किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह फैसला उसने तमाम सियासी जमातों के साथ तबादला ख्याल करने के बाद लिया है। हालांकि अपोजिशन जमातों के खदशात की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है, जिस पर अगली समाअत 28 जुलाई को होनी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि SIR का कराने का वाहिद मकसद ये है कि इस अमल से मुल्क के अंदर रह रहे गैर मुल्की शहरियों का पता लगाया जा सके। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 326 के तहत वोटर लिस्ट में तरमीम और तस्सीह कर सकता है। यह आर्टिकल बालिगों के हक़ राय दही की बुनियाद पर ज़मानत की गारंटी देता है। अमरीकी हुकूमत ने TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने इत्तला दी। TRF ने इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम के वादी में दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने 26 सयाहों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। मज़ाहमती महाज यानी TRF पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा की एक ज़ेली तंजीम है।
کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کرتی ہے اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس دہشت گرد تنظیم کو لشکر طیبہ کا ایک محاذ قرار دیا ہے، جسے اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد گروہ قرار دیا گیا ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ TRF کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جانا ٹرمپ انتظامیہ کی قومی سلامتی کے مفادات کے تحفظ، دہشت گردی سے نمٹنے اور پہلگام حملے کو انصاف دلانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ TRF نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جسے امریکی حکام نے لشکر طیبہ کے 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد ہندوستان میں شہریوں پر سب سے مہلک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار اور مغربی بنگال کا دورہ کریں گے۔ بہار کے اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم مودی موتیہاری میں 7,000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ پروجیکٹ ریلوے، سڑک، دیہی ترقی، ماہی پروری، الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں سے متعلق ہے۔ اور اسی دن وزیر اعظم مغربی بنگال جائیں گے، جہاں وہ 5,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جو تیل اور گیس، بجلی، سڑک اور ریلوے کے شعبوں سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار کے دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ وہاں مشرقی چمپارن کے موتیہاری میں عوامی جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ ان کے اس دورے سے قبل راشٹریہ جنتا دل کے رہنما اور بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے ایک طنزیہ پوسٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر تیجسوی نے ایک تفصیلی پوسٹ میں وزیر اعظم مودی کی اس دورے کے دوران ممکنہ سرگرمیوں کی ایک فہرست پیش کی، جو مکمل طور پر طنز و تنقید سے لبریز ہے۔ تیجسوی یادو نے لکھا کہ وزیر اعظم سب سے پہلے ان رہنماؤں کو اعزاز دیں گے جنہوں نے ساون کے مہینے میں مٹن پارٹی کی تھی اور اس عمل کو خود کے دوہرے معیار کی نمائندگی بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم موتیہاری میں 132 ماہ قبل کی گئی چینی مل کھلوانے کی بات پر معذرت کریں گے اور اس کا الزام سمراٹ اشوک یا چندر گپت موریہ پر ڈالیں گے۔ اپنے طنزیہ انداز میں انہوں نے مزید لکھا کہ مودی بہار میں جرائم پر قابو نہ پانے کی ذمہ داری بھی 50 سال پرانی حکومتوں پر ڈال دیں گے اور ان پولیس اہلکاروں کو اعزاز دیں گے جنہوں نے کسانوں کو مجرم قرار دیا تھا۔ دلی ہائی کورٹ نے کورونا معاملے میں تبلیغی جماعت کے خلاف درج FIR کو مسترد کر دیا ہے۔ کورونا وبا کی پہلی لہر کے دوران تبلیغی جماعت سے منسلک کئی لوگوں پر اس لیے FIR درج کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے بیرون ممالک کے لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی تھی، اور اب اس معاملے میں دلی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے سبھی FIR کو مسترد کر دیا۔ دلی ہائی کورٹ میں جسٹس نینا بنسل کرشنا کی بینچ نے 70 ہندوستانی شہریوں کے خلاف درج 16 FIR کو مسترد کرنے کا فیصلہ صادر کیا۔ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے واضح لفظوں میں کہا کہ چارج شیٹ رد کی جاتی ہے کیونکہ موجودہ ثبوتوں اور حالات کو دیکھتے ہوئے مقدمے کو آگے بڑھانا منصفانہ نہیں ہوگا۔ آئندہ سال 2026 کے مقدس سفر حج کے لیے حکومت ہند کی وزارت برائے اقلیتی امور کے تحت حج کمیٹی آف انڈیا کی سرکاری ویب سائٹ پر حج درخواستیں جمع کرنے کا عمل جاری ہے۔ دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرپرسن کوثر جہاں نے حج کمیٹی میں درخواست فارم بھرنے کے لیے آنے والے عازمین سے ملاقات کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے انہیں فارم بھرنے میں مکمل معاونت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے آئندہ سال حج پر جانے کی خواہش مند تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ آخری تاریخ یعنی 31 جولائی سے پہلے جلد سے جلد اپنا آن لائن فارم پر کر لیں۔ جیسے جیسے 31 جولائی کی آخری تاریخ قریب آ رہی ہے، حج پر جانے کے خواہش مندوں کی جانب سے درخواستیں جمع کرانے کی رفتار میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ آؤٹر رنگ روڈ پر ایک سنگین سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔
حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں جملہ 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ آدی بٹلہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک تیز رفتار کار نے پیچھے سے لاری کو ٹکر دے دی تھی۔ حادثے میں 3 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ شدید زخمی شخص ہاسپٹل میں دوران علاج فوت ہو گیا۔ ضلع رنگاریڈی کے ابراہیم پٹنم منڈل کے آؤٹر رنگ روڈ پر آج صبح 4 بجے یہ حادثہ پیش آیا تھا، جب کار پدہ امبرپیٹ سے بنگلور جا رہی تھی۔ کار میں 4 افراد سوار تھے۔ اس حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اور شخص علاج کے دوران ہاسپٹل میں دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے حادثے پر پہنچی اور مقدمہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی گئی ہے اور مہلوکین کی شناخت ایم چندو لال 29 سال، 50 سالہ جی جناردھن اور 40 سالہ بال راجو کے طور پر ہوئی ہے۔ تلنگانہ ہیومن رائٹس کمیشن نے گاندھی ہاسپٹل کو 2014-15 کے دوران ایکسپائر ہیپاٹائٹس بی ویکسین لگوانے والے 6 مریضوں کو فی کس 1,50,000 روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کمیشن نے اس واقعے کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور نظام نگرانی کی مکمل ناکامی قرار دیا۔ یہ فیصلہ ان مریضوں A.N. آدی لکشما اور S. دیومنی، T. ستیش اور P. ملکرجن اور T. روی اور جی دھننجے کی شکایتوں کے بعد سنایا گیا، جنہیں ایکسپائری دوا دی گئی تھی اور جن پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ کمیشن نے ان شکایات پر تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے صدر نے اس واقعے کو ادارہ جاتی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی طبی نظام مریضوں کی حفاظت میں ناکام رہا۔ انہوں نے ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ سمیت ذمہ دار افراد کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کمیشن نے گاندھی ہاسپٹل انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ 2 ماہ کے اندر دواؤں کے انتظامات سے متعلق سخت رہنما خطوط نافذ کرے تاکہ مستقبل میں اس قسم کی غفلت نہ دہرائی جا سکے۔ ایکسپائر ویکسین دینے والے متعلقہ ڈاکٹر کو معطل کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے تازہ حملوں میں کم سے کم 56 مزید فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی بے گناہ سرزمین پر 94 فلسطینی شہید اور 367 زخمی ہوئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ شہداء کی تعداد گزشتہ ایک دن میں درج ہوئی ہے، جن میں ایک ایسی لاش بھی شامل ہے جو ملبے سے نکالی گئی ہے۔ اب بھی کئی بے گناہ افراد ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر پڑے ہیں، جن تک امدادی ٹیمیں اور شہری دفاع کے اہلکار مسلسل قابض اسرائیلی حملوں کے باعث پہنچ نہیں پا رہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 اکتوبر سال 2023 سے لے کر اب تک قابض اسرائیل کی جاری درندگی نے غزہ میں 58,667 فلسطینیوں کی زندگی کے چراغ گل کر دیے۔ 1,39,974 افراد مختلف نوعیت کے زخموں سے چور ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے جنوبی دمشق کے گولان کی پہاڑیوں اور جبل دروز تک شام میں غیر مسلح پٹی کے قیام کے لیے ایک واضح پالیسی اختیار کی۔ وہاں جنگ بندی طاقت کے ذریعے حاصل کی گئی ہے اور یہ جنگ بندی کسی درخواست یا اپیل کی نتیجہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، اسرائیل کی حالیہ فضائی کارروائیوں کے بعد شامی افواج پیچھے ہٹ کر دمشق تک محدود ہو چکی ہے اور اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل 7 محاذوں پر طاقت کے ذریعے امن قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل میں دروز برادری کے روحانی پیشوا نے اسرائیلی حکومت سے شام میں دروز برادری کی مدد کی درخواست کی تھی۔ پاکستان میں موسلادھار مانسونی بارش نے ہر طرف تباہی کا منظر پیدا کر دیا۔ لگاتار ہو رہی بارش سے ملک بھر میں اب تک تقریباً 124 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ صرف بتایا جا رہا ہے کہ بارش سے جڑے حادثات میں کم سے کم
60 लोगों की जानें चली गई थीं एक ही दिन में। ये जानकारी पाकिस्तान के नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी है। पाकिस्तान के कौमी आफात मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में मूसलाधार बारिश और इससे जुड़े वाक़यात में कम से कम 124 अफराद हलाक हुए हैं, 264 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। बरतानिया में नौजवान वोटर्स के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए आइंदा आम इंतखाबात में 16 साल की उम्र में हक़ राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। स्कॉटलैंड वेल्स में मुकामी कौंसिल स्कॉटिश पार्लियामेंट के लिए वोट कास्ट की उम्र पहले ही 16 साल है। बरतानिया में वोट डालने की उम्र 1969 में 21 से कम करके 18 की गई थी और अब इसे मज़ीद कम करके 16 साल कर दी गई है। वज़ीर जमहूरियत ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में तस्दीक करते हुए कहा कि ज़लज़ला अंगेज़ तब्दीली नौजवानों की आवाज़ सुनने को यकीनी बनाएगी। हुकूमत वोटर ID में भी तब्दीलियाँ कर रही है और बैंक कार्ड भी बतौर ID काबिल कबूल होंगे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बाघेल की रिहाइशगाह पर ईडी की छापामार कार्रवाई। अडानी के मसले को असेंबली में उठाने से बाज रखने के लिए कार्रवाई की गई है, बाघेल का दावा। मॉनसून इजलास से कबल 19 जुलाई को होगी इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग। मौजूदा सियासी हालात और इंतखाबी तैयारियों के साथ साथ अपोजिशन की हिकमत अमली पर होगा गौर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज बिहार और मगरबी बंगाल का दौरा। वज़ीर आज़म सावन के महीने में मटन पार्टी करने वालों को एजाज़ देंगे। तेजस्वी यादव का तंजिया पोस्ट। पटना हॉस्पिटल में फायरिंग और कत्ल के वाक़े में 5 मुलज़िमीन की शनाख्त। पुलिस शूटर्स को पकड़ने के लिए छापामार कार्रवाई में मसरूफ़। आउटर रिंग रोड पर कार हादसे में 4 अफराद हलाक। कार ने पीछे से लॉरी को दी थी टक्कर। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।